দক্ষিণে নিতাই চাঁদ, বামে গদাধর। 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 নিকটে আদ্বৈত শ্রীনি বাস ছত্রধর। নিকটে অদ্বৈত শ্রেণী বাস ছত্রধর। বসিয়াছে গোরা চাঁদ, রত্ন সিংহাসনে। 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 আরতি করেন ব্রহ্মা আদি দেবগণে। আরতি করেন ব্রহ্মা আদি দেবগণে। নর হরি আদি করি চামর ঢুলা। 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 সঞ্জয় মুকুন্দ বাসু ঘোষ আদি গায়। সঞ্জয় মুকুন্দ বাসু ঘোষ আদি গায়। শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল। 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 মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল। মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল।
কোটি চন্দ্র যিনি বদন উজ্জ্বল। বহু কোটি চন্দ্র যিনি বদন উজ্জ্বল। বহু কোটি চন্দ্র যিনি বদন উজ্জ্বল। বহু কোটি চন্দ্র যিনি বদন উজ্জ্বল। গল দেশে বনমালা করে ঝলমল। গল দেশে বনমালা করে ঝলমল। শিব শুক নারদ প্রেমে গদ গদ। শিব সুখ নারদ প্রেমে গদ গদ। শিব শুক নারদ প্রেমে গদ গদ। শিব সুখ নারদ প্রেমে গদ গদ। ভকতি বিনোদ দেখে গোরার সম্পদ। ভক্তি বিনোদ দেখে গোরার সম্পদ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Madhav Jai Radha Madhav Radha Madhav Jai Radha Madhav Jai Radha Madhav Radha Madhav Jai Radha Madhav Jai Panch Tattva 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 Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol श्री राधा यस प्रभु जी यस श्री राधा भरणेश्वर भगवान की जय श्री जयवम विष्णुपाद ब्रह्म सवज्जकाचार्य अष्टोत्तर सदाशिव श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभु महाराज की जय इसकान ब्रह्मराचार्य श्री प्रभु महाराज की जय जगत गुरु श्री प्रभु महाराज की जय जयवम विष्णुपाद ब्रह्म सवज्जकाचार्य अष्टोत्तर सदाशिव श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभु महाराज की जय अंधकोटि वैष्णव की जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रभु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गौतमी की जय वृंदावन मधुरा धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय पुरुषोत्तम चतुर जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगामय यमुनामयी की जय भक्ति देवी तुलसी देवी की जय सामवेद भक्तवृंद की जय इसका वर्तमान गुरुवृंद की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय हरिनाम संकीर्तन की जय ताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल हरि संध्या आरती महोत्सव की जय हरे कृष्ण ओवर टू रंजना हरिदास प्रभु Krishna. अर्चना On behalf of ISKCON Bahrain Management and Congregation, we offer Krishna Chotra with Tulsi leaves for the speedy recovery of health of our spiritual master, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj and his assistants, and for the rulers and the royal family and citizens of Bahrain. Also for all assembled devotees and ISKCON devotees worldwide. And for those who are affected with COVID-19. Also we pray for the speedy recovery of health of the following devotees. It's Maharaj Sundar Gauradas, Srimati Sujata, mother of Her Grace Vijayapriya Sakhi Devi Dasi, and Tejasi Lakshmi, daughter of Shamaji Indriya Das.
ശ്രീകൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി. ഓം ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേ സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. ഓം ഗംഗേ ചൈമനേ ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദാ സിന്ധു കാവേരി ജലേസ്മിൻ സന്നിധം കുരു. ഓം അപവിത്ര പവിത്രോ വാ സർവാവിസ്ഥാംഗതോ വിമായ സ്മരേത് പുണ്ഡരീകാക്ഷ സാബ്രാഹ്യാഭ്യാന്തരശുചി. ശ്രീവിഷ്ണു 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 മാനസം വാചികം പാപം കർമ്മണാം സമുപാർച്ചിതം ശ്രീരാമസ്മരണേനൈവ വ്യാഭോഗനില സംശയം. ശ്രീരാമ രാമ 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 സിദ്ധിർവിഷ്ണു തഥാ വരാഹ നക്ഷത്രം വിഷ്ണുദേവ ച യോഗശ്ചാകരണം ചൈവ സർവം വിഷ്ണുമയം ജഗത്. ശ്രീ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. അസ്യ ശ്രീ ഭാഗവതമഹാപുരുഷസ്യ ആദിവിഷ്ണോരാഹ്യം പ്രവർത്തമാനസ്യ ആദ്യബ്രഹ്മണ ദ്വിതീയവരദേ ശ്വേതവരാകൽപേ വൈവസ്വതമന്വന്തരേ അഷ്ടവിംശതിतमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे पश्चिममध्यमखण्डे दक्षिणपार्श्वे सगाब्धे मेरुः अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभावषष्टितं वत्सराणां मध्ये दक्षिणायने हेमन्तकृतो मार्गशिमासे शुक्लपक्षे अमावास्ये शुभतिथौ सौम्यवासरयुक्तायाम् उत्तरायणप्रयुक्तायाम् अच्युतगोत्रस्य हिस् होलिनेस् जयपताकस्वामी नाम्न्या ऐरारोग्यदृढगात्रसिद्ध्यर्थं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं मामोपाससमस्त रोगापीडानिवर्त्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थं श्रीप्रभुपादप्रीत्यर्थं श्रीगुरुपरम्परप्रीत्यर्थं श्री आचार्यप्रीत्यर्थं श्रीकृष्णार्चनं करिष्ये. ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये. ओम श्री केशवाय नमः. ओम नारायणाय नमः. ओम माधवाय नमः. ओम गोविंदाय नमः. ओम विष्णुवे नमः. ओम मधुसूदनाय नमः. ओम त्रिविक्रमाय नमः. ओम वामनाय नमः. ओम श्रीधराय नमः. ओम ऋषिकेशाय नमः. ओम पद्मनाभाय नमः. ओम दामोदराय नमः. ओम संकर्षणाय नमः. ओम प्रद्युम्नाय नमः. ओम अनिरुद्धाय नमः. ओम अतोक्षजाय नमः. ओम हरिये नमः. ओम वासुदेवाय नमः. ओम श्रीकृष्णाय नमः. ओम कमलानाथाय नमः. ओम वासुदेवाय नमः. ओम सनातनाय नमः. ओम वासुदेवात्मजाय नमः. ओम पुण्याय नमः. ओम लीलामानुषविग्रहाय नमः. ओम श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः. ओम यशोदावत्सलाय नमः. ओम हरिये नमः. ओम चतुर्भुजात चक्रासिगदाशङ्गद्युदायुधाय नमः. ओम देवकीनन्दनाय नमः. ओम श्रीशाय नमः. ओम नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः. ओम यमुनावेगसंहारिणे नमः. ओम बलभद्रप्रियानुजाय नमः. ओम पूजनजीवितहराय नमः. ओम शकटासुरभञ्जनाय नमः. ओम नन्दव्रजननन्दिने नमः. ओम सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः. ओम नवनीत विलिप्ताङ्गाय नमः. ओम नवनीत नढाय नमः. ओम अनकाय नमः. ओम नवनीत नवाहाराय नमः. ओम मुजुकुन्दप्रसादकाय नमः. ओम षोडशस्त्री सहस्रेशाय नमः. ओम त्रिभंगी मधुरा कृदाये नमः. ओम शुभकमलादिदण्डवे नमः. ओम गोविंदाय नमः. ओम योगिनां पदये नमः. ओम वत्सवाडचराय नमः. ओम अनंताय नमः. ओम धेनुकासुरमर्धनाय नमः. ओम तृणीकृतनावर्ताय नमः. ओम यमलार्जुनवञ्चनाय नमः. ओम उत्तरताळवेत्रे नमः. ओम तमालश्यामलकृतये नमः. ओम गोपगोपीश्वराय नमः. ओम योगिने नमः. ओम कोटिसूर्यस्तमप्रभवे नमः. ओम इलापदये नमः. ओम परत्ने ज्योतिषे नमः. ओम यादवेन्द्राय नमः. ओम यदुदह्वाय नमः. ओम वनमालिने नमः. ओम पीतवाससे नमः. ओम पारिजातवकराय नमः. ओम गोवर्धनचहोर्धात्रे नमः. ओम गोपालाय नमः. ओम सर्वपालकाय नमः. ओम अजाय नमः. ओम निरंजनाय नमः. ओम कामजनकाय नमः. ओम कंजलोचनाय नमः. ओम मधुग्ने नमः. ओम मधुरानाथाय नमः. ओम द्वारकानायकाय नमः. ओम बलिने नमः. ओम वृंदावनान्द संचारिणे नमः. ओम तुलसीदामभूषणाय नमः.
ഓം ശ്യാമന്തകമണേർഹത്രേ നമഃ. ഓം നരനാരായണാത്മകായ നമഃ. ഓം കുബ്ജകൃഷ്ണാംബരധരായ നമഃ. ഓം മായിനേ നമഃ. ഓം പരമപുരുഷായ നമഃ. ഓം മുഷ്ടികാശൂരചാണൂരമല്ലയുദ്ധവിശാരദായ നമഃ. ഓം സംസാരവൈരിണേ നമഃ. ഓം കംസാരയേ നമഃ. ഓം മുരാരയേ നമഃ. ഓം നരകാന്തകായ നമഃ. ഓം അനാദിബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ. ഓം കൃഷ്ണവ്യസനകർഷകായ നമഃ. ഓം ശിശുപാലചിരക്ഷേത്രേ നമഃ. ഓം ദുര്യോധനകുലാന്തകായ നമഃ. ഓം വിദുരാക്രൂരവരദായ നമഃ. ഓം വിശ്വരൂപപ്രദർശകായ നമഃ. ഓം സത്യവാജേ നമഃ. ഓം സത്യസങ്കൽപ്പായ നമഃ. ഓം സത്യഭാമാരഥായ നമഃ. ഓം ജയിനേ നമഃ. ഓം സുഭദ്രാപൂർവജായ നമഃ. ഓം ജിഷ്ണവേ നമഃ. ഓം ഭീഷ്മമുക്തിപ്രദായകായ നമഃ. ഓം ജഗദ്ഗുരുവേ നമഃ. ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ. ഓം വേണുനാഥവിശാരദായ നമഃ. ഓം വൃഷഭാസുരവിധ്വംസിനേ നമഃ. ഓം ബാണാസുരകരാന്തകായ നമഃ. ഓം യുധിഷ്ഠിരപ്രതിഷ്ഠാത്രേ നമഃ. ഓം ബർഹിബർഹാവദംസകായ നമഃ. ഓം പാർത്ഥസാരഥയേ നമഃ. ഓം അവ്യക്തായ നമഃ. ഓം ഗീതാമൃതമഹോദതയേ നമഃ. ഓം കാളീയമണിമാണിക്യ രഞ്ജിതശ്രീപദാംബുജായ നമഃ. ഓം ദാമോദരായ നമഃ. ഓം യജ്ഞഭോക്തവേ നമഃ. ഓം ദാനവേന്ദ്രവിനാശകായ നമഃ. ഓം നാരായണായ നമഃ. ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ. ഓം പന്നാകാശനവാഹനായ നമഃ. ഓം ജലക്രീഡാസമസ്തഗോപീവസ്ത്രാപകാരകായ നമഃ. ഓം പുണ്യശ്ലോകായ നമഃ. ഓം തീർത്ഥപാദായ നമഃ. ഓം വേദ്യവേദ്യായ നമഃ. ഓം ദയാനിധയേ നമഃ. ഓം സർവതീർത്ഥാത്മകായ നമഃ. ഓം സർവഗ്രഹരൂപിണേ നമഃ. ഓം പരാത്പരായ നമഃ. ഓം നാനാവിധ പരിമള പത്രാണി പുഷ്പാണി സമർപ്പയാമി. യോവാ പുഷ്പം വേദ പുഷ്പാവാ പ്രജാവാൻ പശുമാൻ ഭവതി. ചന്ദ്രമാവാ അവാം പുഷ്പം പുഷ്പാവാ പ്രജാവാൻ പശുമാൻ ഭവതി. ഏവം വേദ യോവാമായതനാം വേദ ആയതനവാൻ ഭവതി. സകനാവവധു സകനോ ഭുനക്തു സകവീര്യം കരമാവഹൈ. തേജസ്വിനാവതീരമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു. സമസ്തസന്മംഗളാനി ഭവന്തു. ഓം നാരായണായ വിദ്മഹേ വാസുദേവായ ധീമഹി തന്നോ കൃഷ്ണ പ്രചോദയാത്. ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്യാം സുന്ദര ഭഗവാൻ की, कृष्ण बलराम जी की, भगवान की, नरसिंह भगवान की, जगन्नाथ सुभद्रा देवी की, भगवान की, प्रभुपाद की, गुरुदेव राज की, सभी की जय कृष्णा. Hare Krishna. Thank you very much, Ranjana Das Guruji. Arjuna, today Radha Das Prabhuji may not able to join as he is not feeling well. Today, for the well-being of our beloved spiritual master and for the well-being of all the assembled devotees and their families and their children, we will recite mainly for our speedy recovery of our beloved spiritual master, His Holiness Jayapataka Swami Acharya Path. Come back to normal position. We will recite, we will pray to the Lord Narasimhadev Bhagavan for his fastest recovery. Hare Krishna. First we will start with prayer. Om Ajnanatirandasya Jnananjanasalakaya Samyena Tasmai Shri Guruve Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swamini Namine Namaha. Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakata Damadaya Nagaragramadharine. Nama Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamini Namine. Namaste Saraswati Deve Puravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashyatya Nipadharine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बोलो श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त प्रहलाद जय। महाराज की जय। हरे कृष्णा। Will request His Grace Radha Jivandas Prabhuji to start the Narasimha Kavacham recitation. Hare Krishna Prabhuji, please. जय श्री भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। जय। श्री नरसिंह कवच स्तोत्रम की जय। नरसिंह कवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसंपत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्मी आलिंगित वामांगं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलांगं स्वर्णकुण्डलशोभितं श्रियाशु शोभितो रक्षं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्त कांचन संकाशं पीत निर्मल वाशसं इंद्रादि सुरमौलिष्ट स्फुरन्माणिक्य दीप्तिभिः विराजित पदद्वन्द्वं शंखचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सुहृत् कमल संवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्म संभव सर्वगोऽपि स्तंभवास फालं मे रक्षतु ध्वनिं नरसिंहो मे दिशः पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्य स्तुतप्रियः नाशं मे सिंहनाशस्तु मुखं लक्ष्मी मुखप्रियः सर्वविद्याधिप पातु नरसिंहो रशनं मम वक्त्रं पातु इंदुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नरसिंह पातु मे कंठं स्कन्दौ भूवर्णान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजो नरसिंह पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नरसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगी साध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्यकशिपु वक्षकुक्षी विदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्मांड कोटय कथ्यां यस्यासौ पातु मे कतिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मंत्राणां गुह्यरूपदृक् उरु मनोभव पातु जानुनी नररूपदृक् जंगे पातु धराभार हर्तायो शौनकेशरी सुरराज्यप्रद पातु पादौ मे नरहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वसस्तनुं महोग्र पूर्वतः पातु महाविराग्रजो अग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैरतौ पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः नरसिंह पातु वायव्यां सौम्यां भीषण विग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमंगलदायकः संसाराभयद पातु मृत्योर्मृत्युर्नकेशरी इदं नरसिंह कवचं प्रह्लाद मुखमंदितं भक्तिमान्य पटे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूमि अंतरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं ऋषिकोरग संभूत विशापहरणं परं ब्रह्म राक्षस यक्षाणां दूरोत्सारण कारणं भूर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयु कर्म सिद्धयः देवासुर मनुष्येषु स्वंसम् एव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्यतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिमुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशत्सहस्राणि पठेच्युदात्मिभिः कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं बिभ्रियाद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वर्याभ्य मन्त्रे च प्राशयेध्यं नरं मन्त्रं नरसिंह ध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवाः किमत्र बहुनोक्तेन नरसिंह सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सत्यच्चाप्नोति संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजपुटपटलं स्फोटयन्तं हरन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं द्विभुजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि सतं दिक्सिंहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं गूर्णयन्तं करनिकरसितै
दिव्य सिंहम नमामि। इति श्रीब्रह्मांड पुराणे प्रहलादोक्तम श्री नरसिंह कवचम संपूर्णम। श्री भक्ति विनाश नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna Prabhuji, thank you very much. Hare Krishna. Next we will 40 invite Prabhuji. Her Grace Purna Bhujita Mataji to recite the Narasimha Kavacham for our Guru Maharaj. Thank you. Hare Krishna Prabhuji, am I audible? Yes, Mataji. Okay. Hare Krishna. Narasimha Kavacham Vakshe Praladenoditam Pura Sarva Rakshakaram Punyam Sarva Upadravanashanam Sarva Sampatkaram Chaiva Swargamoksha Pradayakam Dhyatva Nrsimham Devesham Hemasimhasanastitam Vivrit Trinayanam Saradindu Samaprabham Lakshmya Lingita Vamangam Vibhuti Virupashrutam Chaturbhujam Komalangam Swarnakundala Shobhitam Saroja Shobhito Rashkam Ratnakeyura Mudritam Tapta Kanchana Sankasham Pita Nirmala Vasasam Indradi Suramaulistas Puranmanikya Diptibihi Virajita Padadvandvam Shankachakradi Hetibihi Garutmata Chavinaya Stuyamanam Mudanvitan Swarat Kamala Samvasam Kritvatu Kavacham Pate Nirsimho Me Shira Patu Lokarakshartha Sambhavaha Sarva Gopi Stambhavasa Alam Me Rakshatu Dhvanim Narasimho Me Drisha Patu Soma Suryagni Lochanaha Mritam Me Patu Nahari Munivarya Stuti Priya Nasam Me Simhanasastu Mukham Lakshmi Mukhapriya Sarva Vidyadipa Patu Nirsimho Rasanam Mama Vaktram Patu Induvadanam Sada Prahlada Vandita Nirsimha Patu Me Kantham Skando Bhubharanantakrit Divyastra Shobhito Bhujau Nirsimha Patu Me Bhujau Nakarau Me Deva Varado Nirsimha Patu Sarvata Hridayam Yogi Sadhyasya Nivasam Patu Me Hari Madhyam Patu Hiranyaksha Vaksha Kukshi Vidarana Nabhim Me Patu Nirhari Swanabhi Brahma Samstuta Brahmanda Kotaya Katyam Yasyaso Patu Me Katim Guhyam Me Patu Guhyanam Mantranam Guhya Rupudrit Uru Manobhava Patu Januni Nara Rupadrit Change Patu Dhara Bhara Harta Yosona Kesari Sura Raja Prada Patu Pado Mendra Harishwara Sahastra Shirasha Purusha Patu Me Sarvastastanum Mahogra Purvata Patu Mahaviragra Jogitaha Mahavishnur Dakshinetu Mahajwalastu Nairita Nirsimha Paschime Patu Sarvesho Dishi Me Sarvato Mukha Nirsimha Patu Vayavyam Saumya Bhushana Vigraha Ishanam Patu Bhadro Me Sarvamangala Dayaka Samsara Vayada Patu Mrityo Kesari Idam Nirsimha Kavacham Prahlada Mukha Manditam Bhakti Manya Pate Nityam Sarva Papai Pramuchyate Putra Vandhanavan Loke Dirghayurupajayate Yam Yam Kamayate Kamam Tam Tam Prapnoti Asamshayam Sarvatra Jayamapnoti Sarvatra Vijayi Bhavet Bhumi Antariksha Divyanam Grihana Vinivaranam Vrikshikaroga Sambhutam Vishapaharanam Param Brahma Rakshasa Yakshanam Durotsarana Karanam Bhurjeva Talapatreva Kavacham Likitam Shubham Kara Mule Dhritam Yena Siddheyu Karma Siddhayaha Deva Suramanusheshu Swam Swamevam Jayam Labhet Eka Sandhyam Tri Sandhyam Va Yapate Niyato Naraha Sarva Mangalya Mangalyam Bhuktim Muktim Cha Vindati Dvam Trimshati Sahasrani Pate Shud Atmanam Nrinam
कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भास्माभिर्मन्त्रणाम् विनयशेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तां वार्याभिमन्त्रय च प्रशायेद्यां नरं मन्त्रां नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोग प्रणश्यन्ति ये चेषु कुक्षिसम्भवः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंह सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यातु च तच्छाप्नोतय संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हदन्तं दीप्यन्तं रूपयन्तं दिवि विभुदिशं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहारन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णायन्तं करनिकरसतै दिव्यसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नरसिंह कवचं संपूर्णम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna Mataji, thank you very much. Very nice recital. Next we will invite His Grace Mukunda Murali Prabhuji. Mukunda Murali Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Thanks. Narasimha Kavajam Bhakshe Prahladenoodidam Buddha Sarvarachakaram Sarvasambatkaram Chaiva Sargamoksha Pradayagam Jatya Narasimham Devesham Kemasimhasanastidam Vivrudasyam Tranenam Sharadindu Samaprabham Lakshmyalingida Vamangam Vibhudit Upavasidam Chadurbhujam Komalangam Swarnakundala Shobhidam Aroja Shobhidorasham Dakshageyuramudridam Taptakanjana Sangasham Veda Nirmala Vasasam Indradi Spuramulista Spuranmanikya Diptihi Virajida Padadandam Shankujakradi Hedibihi Virutmadaja Vinaya Suyamanam Mudanidam Sugat Kamala Sambasam Kritwadu Kavajambade Narasimho me Shirapadu Logaracharta Sambhavaha Sarvagobi Sambhavasa Balam me Rakshadum Janim Narasimho me Drishapadu Somasuryagnி Dojana Smridim me Padu Naraharim Munivatyastu Dipriyaha Nasa me Simhanadastu Mukham Lakshmi Mugapriya Sarva Vidyadiva Padu Narasimho Rasanamama Vaktram Padvindu Vadana Sada Prahlada Vandidaha Narasimha Padime Kandham Skando Bhubaranandagre Divyastra Shobhido Bhuja Narasimha Padime Bhujau Karo me Deva Varado Narasimha Padu Sarvadaha Hridayam Yogi Sadhishcha Nivasam Padime Hari Madhyam Padu Hiranyaksha Vaksha Kukshe Vidharana Nabhim me Padu Naraharim Swanabhi Brahma Samstuta Brahmanda Kodaya Katyam Yasyasyopadime Kade Guhyam me Padu Gushyana Mandrana Guhya Rupadre Uru Mano Bhava Padu Januni Nara Rupadre Gange Padu Dada Bhara Karta Yoso Naragesari Sura Rajya Pradapado Padu me Nagadishara Sagasha Shirta Purushas Padu me Sarvashastanum Mahogra Purvada Padu Mahavira Grajognida Mahavishnu Dakshinedu Mahajalastu Paschime Padu Sarvesho Dishime Sarvado Mukha Narasimha Padu Ayavyam Saumyam Bhushana Vigraha Ishanyam Padu Madrome Sarvamangala Daega Samsare Bhayada Padu Mrityo Mrityunna Kesari Idam Narasimha Kavajam Prahlada Mukhamandidam Bhaktiman Eppade Nityam Sarvapape Pramutyade Putravan Dhanavan Loge Dirghairu Bajayade Yam Yam Kamayate Kamam Tam Tam Prapyota Samshayam Sarvatra Jayamapnodi Sarvatra Vijay Bhavet Bhumyan Dariksha Divyana Grahanam Vinivaranam Vrishchigoraka Sambhuda Vishabhaharanam Baram Brahma Rakshasa Yakshanam Durolsarna Karanam Bhuje Vatala Patreva Kavajam Ligidam Shubham Karamule Drdam Yena Siddheyo Karma Siddhayaha
देवासुरमनुष्येषु संसमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यप्पडे नियतो नरः सर्वमङ्गलमङ्गल्यं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पडे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रसिद्धिप्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्मामिर्मन्त्रं तिलकं विन्यते तस्तु तस्य गृहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दध्यं भार्याभिमन्त्रा प्राशयते ओ नरो मन्त्रं नरसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगप्रणश्यन्ति येजस्योकुट्टिसम्भवः किमित्र भवनुक्तेन नरसिंहोदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स सच्चाप्नोक्तसंशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हडन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिविदिदं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं घोषयन्तं दिशि दिशं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं कूर्णयन्तं करनिकरशरे दिव्यसिंहं नमामि इति नरसिंहकवचं सम्पूर्णं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. Thank you very much, Bondamali Prabhu. Hare Krishna. Next we will ignite Her Grace Jaya Devi Mataji for reciting Narasimha Kavacham. Paravar Guru Maharaj. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare. Echoing. If two instruments there, one you make it mute. Hare. Nishinha kavacham vashka praladhanoditam pura Sharva rashka karam purnam Sharva putra vanashanam Sharva shankpata karam chaiva Sharga mushka pradayakam Datta nisingha devesham Hema singhasanastitam Brivitasham trinayanam Sharadhindu shamaprabham Lashkalingi tabamangam Vibhuti bhirupastitam Chaturbhujam kamalangam Sharnakundala shobhitam Abhaja shobhitorashkam Ratnakeyoramutritam Tapta kanchana sankasham Pita nirmala basasam Indradhishoramalosta Spuranam nikadiptivi Virajita padadhandam Shankachakradihetavi Gurutmatagdinayata Suryamanam mudannitam Shahutakavala Shangbasham Kitatu Kavacham patet Nisingha mesira patu Lokoraska Atmashambhava Sharva gopi sasthabasham Phalam mera kutaghanim Nisingha me disha patu Shoma shurjaknilochana Stitim me patu nihori Muni bhoya stiti priya Nasham me singha nashastu Mukam lashmi mukha priya Sharva vidhadipa patu Nisingharashanam mama Vakram pathi dhandu bhadana Shada palladha bondita Nisingha patu me kantam skanda bhuvaranantakit Dippastra shobhita bhuja Nisingha patu me bhuja Karo me devavaradha Nisingha patu sharvata Ridhayam dhogishadoscha Nivasham patu me hari Muttam patu hirannashka Bhashka kushki bhidarana Nabhim me patu nihori Sanabi brahma sanstuto Brahmando kotaya kattham Priya shashu patu me katim Kucham me patu guchanam Mantranam bhujarupadik Puru mana bhava patu Januni nararupadik Jange patu dhara bara Hartaya shanikeshari Chora raja pada patu Padho me nihorishira Sahasrisha purusha patu me sharvastatonum Mahagra purvata patu Mahaviragra jagnita Mahavishnu dashki netu Mahajalastu niratu Paschime partu sharvasha Dishi me sharvata mukha Nisingha partu bhaya bhamsho Mambhushana vigraha Ishanam patu badra me Sharva mangala dayaka
संसार भयत पातु मृत्यु निकेशरी इदं निसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यपठन्नितं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रबन्धनवल्लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं पापोन्नतो संशयं सर्वतोजयमाप्नोति सर्वथा विजयी भवेत् भूमि अन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूता विशापहरणं परं ब्रह्मरस्कयजस्कानां दूरतशारणकारणम् भुजे बाथालपात्रे पाकवचं लिखितं शुभं खरमूलेधितं येन सिद्धूय कर्म सिद्धया देवासुरमनुष्येषु संसामेव यं लभेत् एकछन्दं त्रिछन्दं भाय पठेन्नित एकछन्दं त्रिछन्दं भाज पठेन्नित नरा सर्वमङ्गलमङ्गलं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति तत्तिं सहस्राणि पठेषु तत्मनाम्नीनां कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन गीतावस्यामि मन्त्रणां तिलकं विनश्यदस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् जिह्वारं जपमानन्तं दन्तं वायभिमन्त च प्राशयेत यो नर मन्त्रं निसिंहं ध्यानमाचरं तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च शुशुकुष्ठिसम्भवा किमत्र बहुनेत्रेण निसिंहसदृश भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स तच्चाप्नोत संशयं गजन्तं गजयन्तं निजभुजपटलं स्फुटयन्तं हठन्तं रूपं तं तापयन्तं दिवि विविदितिजं शपयन्तं क्षिपन्तं तन्दन्तं घोषयन्तं दिशि दिशि सततं सहरन्तं भरन्तं विशन्तं घुणयन्तं करनिकरनिशयित दिव्यसिंहं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण जयदेश चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा चंद्रवंशी प्रभु। हरि बोल दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु। प्लीज kindly recite the Narasimha Kavacham for our beloved spiritual master. Hare Krishna. Narasimha. Shall I start प्रभु? Yeah, start प्रभु. Okay. नरसिंह कवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसंपत्करं जैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं दत्त्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतस्यान्तर्नयनां शरबिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिरुपवासितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजोशोभिदोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिस्फुरत्मौलिस्त्या स्फुरत्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितापदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः अनुत्माजा विनयात् स्तूयमानम् उदान्वितं सुहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहं मे चिरोपादो लोकरक्षार्थसम्भव सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतु ध्वनि नृसिंहं मे त्रिशोपादो सोमसूर्याग्निलोचना स्मृतिं मे पादो नरहरि निवार्य स्तुति प्रिया नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मी मुखप्रियः सर्वविद्याधिपदा पादो नृसिंहं रसना मम
वक्त्रं पादु इन्दुवदना सदा प्रह्लादवन्दिता नृसिंहं पादु मे कण्ठं स्कन्दो भूपुरानन्दकृत दिव्यास्त्रशोभितो भुजो नरसिंहं पादु मे भुजो करो मे देववरदो नृसिंहं पादु सर्वदा हृदयं योगी साधस्य निवासं पादु मे हरि मध्यं पादु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पादु नरहरि सुनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयकढ्यां यशोऽसौ पादु मे घटि गुह्यं मे पादु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपद्रग ऊरुमनोभावा पादु जानूनि नररूपद्रग जङ्गे पादु धराभरा हस्तयोऽसो नरकेसरी सूर्यराजा प्रदापादो पादो मे नरहरीश्वर सहस्रशीर्ष पुरुषा पादो मे सर्वशस्त्रनं महोग्रा पर्वता पादो महावीराग्नजोग्निदा महाविष्णु दर्शनेतो महाजालस्तु नैरदा पश्चिमे पादो सर्वशो दिशि मे सर्वतोमुखा नृसिंहं पादो वायव्यां सौम्यां भूषण विग्रह ईशानां पादो भद्रेव सर्वमङ्गलदायक संसारा वैदा पादो मृत्यो नरकेश्वरी इदं नृसिंह कवचं प्रह्लादामुखपण्डितं भक्तिमान्यपडे नित्यं सर्वभावे प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयेति कामं तं तं प्राप्नोत्यसंशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यान्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विषयापहरणं परा ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दुरुल्सोरणकारणं पूजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धया कर्म सिद्धया देवासुरमनुष्येषु संसमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं Chandramukhi to unmute. तिलकं विन्यसेदे यस्तो तस्य प्रगं हरे त्रिवारं जममानस्तु तस्यं गृहभयं हरे त्रिवारं जममानस्तु दत्तं वारभीमन्द्रच्यते प्राशेयत्तो नरं मन्दं नरसिंहं ध्यानमे अचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति यच्च स्युकुषि सम्भव किमुत्रा बहुज्ञानेन नृसिंहं सदृशो भवेत् नृसिंहं दृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सा तज्ज्ञानत्यो संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हडन्तं दीप्यन्तं दापयन्तं दिवि भुवि दिजितं सेवयन्तं शिबन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संवरन्तं वरन्तं वीक्षन्तं कूर्णयन्तं करनिकरशदे दिव्यसिंहं नमामि श्री ब्रह्माण्डपुराणे श्री नरसिंहकवचं सम्पूर्णम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री नरसिंह भगवान की जय श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री जयपताक स्वामी गुरु महाराज की जय हरे कृष्णा Thank you very much, Guruji. Guruji, Shwadaram Gagana Sudrsam Megavarnam Subangam Lakshmikantam Kamalaнаянam Yogi Vidyanagamyam Ante Vishtum Bhavabhayakaram Sarvalokaiganadam. Shri Narasimhadev Bhagavan ki jai, Bhakta Prahlad ki jai. Ugram Veeram Mahavishtum Jalandam Sarvadormugam Narasimham Bhishanam Bhatram Mrityum Namamyam. Jai Narasimha, Shri Narasimha, Jai Jai Shri Narasimha. जय प्रहलादेसा जय बत्तमुगा जय बत्तमृंगम बोलो श्री नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त प्रहलाद की जय हरे कृष्णा. Thank you very much for all the devotees for joining the prayer section today. And tomorrow morning there is a japa section is there. Please also join. For whomever join in japa section, that the 3 rounds, no need to count, that 3 rounds it will be counted by IB media team. If you are performing any extra rounds other than that, then you can contact our media team to take the account. Next tomorrow, 30 devotees are planned to celebrate a Pongal in a grand way.
So day after tomorrow there is a feast, and it will be delivered at your doorsteps. So please give your names. Whomever want prasadam, they can contact Mr. Sashwat Gopinath Prabhuji and give your name, so that the prasadam will be delivered at your doorsteps. Tomorrow the program will start at 6:30. 6:30 to 7 o'clock, Narasimha Kavacham will be recited. Then 7 o'clock Arati and Archana. And from 7:20 p.m. The program will be the Tamil program, but it is in English only. Until 9:30 there is a program is there. So devotees are requested to join and they encourage the devotees and enjoy the Pongal also in a Krishna conscious way. Thank you very much for joining us today for the prayer. And now happy Bogi and happy Pongal, happy Makara Sankranti, the Uttarayana Punyakala. Krishna, thank you very much. Tomorrow it is Pongal and Sankranti, and we need blessings of all the senior devotees and all the Balaram senior devotees. Rajnarayana Das Prabhuji, can you speak 1 or 2 minutes? Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna, yeah, Hare Krishna. Please give your blessings to all of us. Hare Krishna. Sure. Hare Krishna. Pray, Hare Krishna. Om Agyan Timuranta Jnananjan Savasya Hare Krishna. In this particular situation of this Makara Sankranti means we are now entering Uttarayana Punyakala. So that is most auspicious time. Is the early morning hours of the Swartaloka early morning. So that is so now the activities are started in the Divi, the Devaloka. So we can start giving our request for any good request. So the office is open now. Heaven office is open now. So that is the thing. This is now today the Goda Kalyanam also is over as per our this one Dhanur Masam. The celebration is over today. Goda Ranganatha Kalyanam is over today. So tomorrow is Makara Sankranti. So very auspicious, both are auspicious. So we from my side and from our side, we wish all the best to all Tamil Pongal activities, all artists there, those who are performing this Pongal. It is not only for Tamil people, it is for all people actually. Telugu also. Telugu, Karnataka. It is for us, it is for the whole congregation as well as for the whole community, for the whole society of this ethnic society actually. This is the most auspicious time. So we wish everybody very happy and prosperous Pongal. So Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayana Margyana Mahimahisham Go Brahmanebhya Subhavinitam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta. Hare Krishna. Wish you all very happy Pongal to all of you. Hare Krishna. All young, you are not senior, you are not junior devotees, you are senior devotees actually. So for all all senior devotees, my humble pranams and best wishes. Happy Pongal. Bhavana Pujita Mataji, can you speak a few words? Hare Krishna Prabhuji, I am very, very happy to wish you all a very, very happy Pongal. Thank you. Yeah, and happy Pongal to all of you. That's what Jagadishan Prabhu was, Chaitanya Prabhu was telling, that he's going to deliver prasadam at doorstep. I've just sent him a message. I'm hankering for prasadam. Can you please send it to Toronto too? Hare Krishna. Yeah. So wishing you all of you a very happy Lohri, happy Sankranti, and a very happy Pongal. So you are in Toronto now, huh? Yes, Prabhu. So I was telling my Prabhu, so nice that I'm able to take blessings of Rajanarayan Prabhu. Hare Krishna Prabhu, Dandot Pranam. Hare Krishna. How are you all? Blessings on this day. Every time you used to take your blessings on this day. So nice that you came online to bless us all. Thank you so much, Rajanarayan Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna from Toronto. You kindly accept my request for the recitation of Narasimha Kavacham for Guru Maharaj. Thank you very much. Thank you for giving me an opportunity, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Where are you?
Children are here or Krishna. will be far away? Yes, Prabhu. Your children? The children are with us only. Both are working, yeah. Both are working online. Very good. Yeah, I can see Ram behind. Hare Krishna. Ram is sitting there. Online, huh? All online work. Hare Krishna. Pending works. Hare Krishna. Hare Krishna, Nanda Sudha. Hare Krishna. Would you like to? Yes, Nanda Prabhu. Sudha Prabhuji. Nanda Sudha Prabhuji. Yes, Like to Prabhu. speak to you. Can't hear you. I can't hear you, Prabhu. Yeah, please speak few words, Prabhuji. Hare Krishna. Speak few words. Oh, I'm missing Balram Desh, all devotees, all association. Now we understand when we have something in hand, we don't worry much. When we don't have it, we feel the real importance. So all Dandavat pranams to Balram Desh devotees and congregation. Hare Bol. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. Wish you a very happy Pongal and Sankranti. Very good. Hare Krishna. Happy Pongal to all of you. Hare Krishna. Happy Pongal to everybody. Hare Bol. Venkateshwara Govinda Prabhuji. Hare Krishna. Venkateshwara Govinda Prabhuji is there? Maybe he's busy in the Pongal celebration. He has gone somewhere. Making the bhoga to Lord and give prasadam. Maybe all of them are busy. Ramsidhari Prabhuji, would you like to speak any words, Prabhuji? Few words? Hare Krishna. Thank you very much for your participation and encouraging words by senior devotees. Blessings from them. It is always required for your spiritual advancement. Thank you very much once again. Then for the well-being of all the devotees and for the well-being and speedy recovery of our beloved spiritual master as well as Jayapataka Swami Acharya Path, we will request His Grace Achyuta Giridhar Prabhuji and family for the Narasimha Vandana for Guru Maharaj. Hare Krishna. हरे कृष्ण। विघ्ननाशन नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वचः Narasimha Pareto Narasimha Yato Yato Yani Tato Narasimha Bane Narasimha Hidaye Narasimha Narasimha Madim Charanam Prapade Tavatar Kamalavare Nata Adbhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanutenga Keshavadika Narari Rupa Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jaya Narasimha Dev Jaya Narasimha Dev Jaya Narasimha Deva Jaya Narasimha Dev Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev विघ्न विनाशक भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। शील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you very much, Guruji. Thank you very much, Hare Krishna. Hare Krishna. Once again, we are remaining tomorrow morning. Please join for the chanting Japa section at 6 o'clock.
6 to 6:30, 3 rounds of japa, it will be counted by the ISKCON media team. And if you are doing any extra rounds, please contact the ISKCON media team. These 3 rounds no need to count; they will count it. Other than that 3 round, please anything extra you are doing, any Narasimha Kavacham or this one, then please give it to ISKCON media team for accounting. And evening, please join at 6:30 p.m. tomorrow evening for Narasimha Kavacham. And whomever want to recite Narasimha Kavacham for the speedy recovery of our beloved spiritual master, please kindly contact me so that I can schedule it. Everybody, anybody and everybody can, all the devotees can do this Narasimha Kavacham for our Guru Maharaj. Because prayers, with the prayers, and Guru Maharaj today also sent a message. Achyuta Giridhar Prabhu posted the message. If it is available, I will read it. Hare Krishna Prabhuji. Achyuta Prabhu, could you please kindly forward? Otherwise, I couldn't able to search that one. Otherwise, you read it. You read it, please. Mobile is not right now. Not there. Okay. Haribol. Just. Hare Krishna. Because the prayer is important, because the Guru Maharaj want to stay until the deities are installed in the new TOVP. So our intense prayers is required for the well-being and the Hare Krishna. Please read it, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, this one? Yeah, read it, Prabhuji. Another Prabhuji. Guru Maharaj is writing, somehow today the total jumped up to, means the prayers jumped up to the more than 1.5 million extra rounds, plus 1.3 million Narasimha Kavacham, plus there were also some additional offerings made. I thank all the devotees for doing these prayers. We are also praying to Krishna. Without his mercy, I don't know how I can stay to see the deities transferred to the new temple in TOVP. This is Guru Maharaj's wish. Haribol. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji, for reading that one. Hare Krishna. Thank you very much. Today, our beloved temple president, Gopal Das Prabhuji, is not. He was having a headache. That's why he told me to take over. Thank you very much for his well-being. Also, we will pray for this. Thank you very much. Thank you very much for the media team. Thank you very much for the Narasimha Kavacham recitation. And thank you very much for the Narasimha prayers. And we will join tomorrow. Hare Krishna. Thank you very much. Anything want to add? Anybody? Hare Krishna. Sanatan Gopal Prabhuji? Nothing, Prabhuji. Happy Pongal, Jagdish Prabhu. Happy Bogi, Happy Pongal. Panchakalpatarubhasya Kripa Sindhubhye Pacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nandakodi Vaishnavanda ki Jai Nandakodi Acharya Vrinda ki Jai Namacharya Shilada Thakur ki Jai Gaura Pramanande Hari Hari Bol Hari. Thank you very much.